Size ta ninyo guys. One. Maka 150 ka ani okay kaayo. Adlaw-adlaw. Pangkuan. Muscle sa inyong control. Muscle sa inyong tiyan. Dili pang muscle control. Buang ko eh. Ana lang guys. 150. So, adlaw-adlaw. Arahan yung tiyan. Huot. Huot. Dili hugot. Isod lang ang inyong tiil sa diya sa ilawom. So makatabang kaayo. Basta makaedad na, grabe.